Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Dea Qalbi. I am student of IKIP Siliwangi A1 class 2023. My student ID is 23220070. So today I'm gonna presenting a little bit about my lesson plan. My lesson plan is about recontext. Saya mengajarkan ini di Satu Kuningan, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 10 semester genap, dan model pembelajaran yang saya gunakan is problem based learning, dan allocation waktu is 1x15 minutes. So next, tujuan pembelajaran dari konteks ini, dari lesson plan yang saya buat itu, yang pertama untuk mengidentifikasi struktur dan unsur bahasa dalam teks recount, dan yang kedua menganalisis makna teks recount pendek dalam bentuk lisan dan tulisan. Menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman pribadi yang ditulis ulang dalam bentuk recount. Dan yang keempat, menyusun teks recount pendek secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan unsur bahasaan di konteks yang tepat. Materi pembelajaran yang saya gunakan ini ada definition, social function, dynamic structure, and language feature yang akan saya tunjukkan di micro teaching setelah ini. Dan metode dan mode pembelajaran yang saya gunakan itu pertama metodenya diskusi. Siswa menggunakan metode diskusi setelah mendapatkan pelajaran dari saya, diskusi dengan temannya, kemudian mempresentasikan di depan kelas dan kerja kelompok. Dan model yang saya gunakan itu problem based learning. Langkah-langkah pembelajaran yang saya gunakan itu orientasi masalah. Guru menampilkan contoh teks contohnya My Holiday to Bali, dan kemudian memberikan pertanyaan pemicu. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah siswa alami dan bisa diceritakan ulang? Dan kedua, pengorganisasian siswa. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan minta menganalisis struktur serta bahasa dari konteks yang berbeda. Dan yang tiga, pendidikan mandiri, pengembangan penyajian hasil dan analisis evaluasi proses pemecahan masalah. Dan untuk penilaian, teknik penilaian yang saya gunakan itu observasi keterlibatan siswa saat diskusi dan kerja kelompok, pengetahuan kuis tentang struktur dan unsur bahasa di konteks, dan keterampilan terhadap di konteks tertulis dan presentasi siswa. Nah, untuk aspek jika struktur teks itu lengkap dengan orientasi event dan reorientation, itu mendapatkan skor 4. Jika hanya kurang satu bagian, mendapatkan skor 3, kurang 2 bagian skor 2, dan skor 1 dan tidak sesuai itu mendapatkan skor 1. Dan untuk grammar sendiri itu, jika hampir tidak ada kesalahan, dapatkan skor 4. Jika ada sedikit kesalahan atau cukup banyak kesalahan, jika ada sedikit kesalahan itu skor 3, cukup banyak kesalahan skor 2, dan banyak kesalahan itu skor 1. Dan untuk kosakata itu, teknik penilaian saya gunakan itu variatif dan sesuai konteks itu mendapatkan skor 4, cukup variatif skor 3, dan terbatas skor 2. Dan untuk tidak sesuai konteks itu skor 1. Dan untuk kejelasan cerita itu sangat jelas dan runtut, mendapatkan skor 4, cukup jelas mendapatkan skor 3, kurang runtut mendapatkan skor 2, dan sulit pahami itu mendapatkan skor 1. Nah, untuk rubrik presentasi individu itu, pertama, penguasaan isi. Jika sangat baik dengan skor 4, baik, cukup, dan kurang, dan seterusnya. Percaya diri, sangat percaya diri, kurang percaya dan tidak percaya diri. Dan untuk kejelasan penyampaian, sangat jelas mendapatkan skor 4, cukup jelas, kurang jelas, dan tidak jelas. Nah, dan untuk media dan sumber belajar yang saya gunakan, medianya itu saya menggunakan video pengalaman pribadi dari YouTube, dan contoh teks recount dalam buku dan lembar kerja siswa atau worksheet. Dan sumber belajar yang saya gunakan itu saya mengambil sumber belajar ini dari buku bahasa Inggris kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian saya ada menggunakan kamus bahasa Inggris dan sedikit mencuil dari artikel dan blog tentang pengalaman pribadi. Nah, untuk penugasan para siswa itu, untuk penugasan para siswa sendiri itu,
Saya menugaskan individu untuk menulis recount teks tentang pengalaman pribadi dan presentasi untuk menyampaikan isi teks secara lisan, dan kelompok mengidentifikasi past tense dalam sebuah cerita recount teks. Mungkin itu penjelasan untuk lesson plan saya. Kita jadi boleh lanjut ke micro teaching. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan pertama, kami juga berdoa. Okay, so good evening everyone. Today we're gonna talk about the context. Anyone knows about the context before? Okay, so the context is jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan past tense secara kronologis. Recount berasal dari kata chronicle yang berarti menghitung atau menceritakan kembali cerita masyarakat yang sudah terjadi. Purpose of this recount is information and menghibur pembaca untuk menceritakan pengalaman masa lalu. For example, tell about holiday in Bali and tell about funny moment in school and others. And generic structure for this recount text is first orientation, kenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadi. For example, last Sunday, my family and I went to the beach. For events, rangkaian kejadian yang disampaikan secara kronologis. Contohnya, we swam, played sand, and had a picnic. And the orientation atau penutup cerita biasanya berupa komentar atau kesan pribadi. Contohnya, it was wonderful day and we had so much fun. And for language filters, we use the past tense atau verb to, yaitu when, play, and the others. For the action verbs, we use the ed and the last of structure. For example, visited, traveled, enjoyed. And time connective first, then after, then final. And for the specific participant on the story, we can use my father, our class, and the teacher. And the use of other verb of time and place, we can use last week, in Bandung, and in Jogja, and others. Dan juga di konteks punya beberapa jenis. Yang pertama, personal recount. This is a personal story, for example, diary, pengalaman pribadi, and factual recount atau laporan kejadian nyata. Contohnya laporan kegiatan, laporan ilmiah, dan hal sebagainya. Dan last but not least is imaginative recount. Cerita ini mengisahkan cerita yang tidak nyata tetapi dibuat seolah itu nyata. Contohnya cerita fiksi berbentuk pengalaman. Contohnya Malik Benda. I have a little example from the context. I want to tell you and I want to ask one by one. Jadi saya akan menceritakan pengalaman dan saya akan menanyakan harus mengidentifikasi ada past tense di mana aja di dalam. Jadi didengarkan baik-baik. My birthday. Last Monday, I woke up late because my alarm didn't ring. I rushed to the bedroom and fell. Then I missed the school bus at school. I realized I had forgotten my homework. It was really good. So, kita very fast. And I woke up. Yes. Okay. My birthday. Last Monday, I woke up late because my alarm didn't ring. I rushed to the bedroom and fell. Then I missed the school bus at school. I realized I had forgotten my homework. It was a really bad day. Yes. Lost the bedroom. Yes. Forgotten.
Okay, so play. Benar, forgotten, right? Benar. Yes. Okay. So, let's continue to the example. You. I want you to watch the video about these materials. This story, Kate and Brand will tell about their memorable experiences during vacation. Let's check it out. I went to my grandparents' house. Here in the morning, I cooked a traditional cake with my grandma. Then, my grandpa invited me to officiate their neighbor's house. I was so happy there. What's about you? What do you do on vacation? Oh, sorry to hear that. My pleasure. Are you finished? So based on the video that you watched, I want you to prepare of group two and identify who is the video and uh, di mana lagi ngapain dan ada kelompok dua siapa di mana siapa aja yang ada dalam Yes guys, first group kita. What do you know about video? In the video, there are Iraq already. Yes. They are in the garden. They're talking about what did they do yesterday. Okay, excellent. How about this group of boys? So, start to be spending blood. And then the background is on the garden. And then Wendy tell that he will give that tip to the lady. So he will send that. Good.
Okay. Uh, Currently, is just stay at home. Okay. And then Nilam is went to his her grandfather's home. Excellent. Tepuk tangan. Nah, berdasarkan pelajaran yang sudah dilaksanakan hari ini, kita akan melakukan tugas yang harus selesai hari ini. Tugasnya individu, yaitu nulis cerita pengalaman masing-masing, unforgettable journey masing-masing. Nanti dibacakan sendiri-sendiri. Kasih waktu 2 menit. Finish guys? Yes. Okay, let's start with I went to another vacation with my parents. I staycation at Laut Biru Hotel, and I swam in the pool. okay, that's fun story. Next, I went to Yogyakarta with my friends and my siblings. And I went to Parangtritis Beach, and I played a volleyball in the beach. so you go to the beach also. Yes. Okay. Next. Me and my family goes to the zoo, and we have so many animals that I really have to see, like dolphin, lions. Okay, so what your favorite animal? What's your favorite animal that you see in the zoo? Why? They look fun. Next, please. Why I wanted to do this? Yes. When I was young, I saw my daddy cry and cursed the wind. He broke his heart, and I watched. He tried to resemble it. And Mama swore that she would never let herself forget. It's And a that, story. no, and that was the day that she promised she'll never sing along because that's nice. But darling, you. Yes. Okay, okay. Your applause. So before we end this class today, I want to ask you, what do you learn today? What do you learn today? Apa yang kamu pelajari hari ini? Okay. I learned about pasta. Okay. I learned about uh,
make us I started with I on how we make a fake story and tell it. I learned about how to make a great story. And the last question is, how does it feel to experience in English? In English? It's kind of quite hard. It's kind of doesn't really good, and then it should think harder. And Okay, thank you. What about you? to tell a story in English is quite challenging because it is not a native language, so it is really challenging to listen. That's great. It's easy. Give applause for last time. Maybe that's all from this class. Thank you very much. Before ending this class, mari kita berdoa dulu sebelum pulang. Doa. Doa selesai. Jadi that's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.